Malien an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw bɛɛ ye an n'a balimakɛ an n'aw denkɛ de don Mamadu Sidibe Alliance Gandi Malien i n'a fɔ an tun y'a fɔ aw ye cogo min na ani professeur Clément Danbele tun ka ɲɔgɔn sɔrɔ depuis 18h mais bamananw ka kuma de dɔn ko balalen bɛ ko sudalen sa an b'o hakɛto ɲini aw fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ sani an ka dɔn kuma kɔnɔna la k'a fɔ aw bɛɛ ye aw b'a ka émission mandi kɔnɔ émission min n'an b'a wele espace de vérité espace de vérité an bɛ jamana koronabaw wele mun na faamuyalen don kosɛbɛ an n'u ka sigi ka baro kɛ tiɲɛ kɔnɔla yɛrɛ la i n'a fɔ émission yɛrɛ tɔgɔ b'a fɔ cogo min na espace de vérité bi ani professeur Clément Danbele de bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a fɔra ko professeur Clément a dogolen tɛ mɔgɔ si la maliyɛn den bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mais bamananw ka kuma de dɔn mɛn dan ye mɛn tigila ye professeur Clément bonsoir. Bonsoir monsieur Sidibe. Somɔgɔw bɛ di? Baasi tɛ yen. Folikan jumɛn de b'i bolo ka lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan? Merci beaucoup alhamdulilayi an bɛ maliyɛn bɛɛ fo. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan cɛ fara muso kan ka foli bila i yɛrɛ ma ka fɔ i Sidibe i bɛ cɛsiri min na jamana ko la Ala ka sini kɛnɛya d'i ma. Amin amin amin. Ka foli bila chaîne fɛn fɛn bɛ yan foli bila u bɛɛ lajɛlen ma ka segin ka dugawu fila kɛ Mali ye yarabi Ala ka jamana in basigi. Amin amin. N'Ala b'a basigi Ala k'a basigi ni tiɲɛ ye sabula tiɲɛ de bɛ laban. A filanan Ala ka Mali kisi faama ma faama minnu ni u t'a dɔn k'u sigi kun ye maliyɛnw ye. Amin amin. Yarabi Ala k'an kisi olu tɔɔrɔ. Amin amin. Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Amin amin. Merci beaucoup. Professeur Clément n'a fɔra professeur Clément mɔgɔ caman b'i tɔgɔ mɛn mais n'a fɔra professeur Clément yɛrɛ jɔn ye dakuruɲa fila la i bɛ se k'a fɔ Clément yɛrɛ jɔn ye pour que mɔgɔw ka se k'i dɔn. Bon dakuruɲa fila la Clément ye Bɔngɔnikaden ye miyanka don o ye dakuruɲa fila ye. D'accord merci beaucoup. Professeur Clément an y'a jateminɛ i ni dɔw i tun bɛ jɛkulu dɔ la n'an b'a jɛkulu wele k'a fɔ M5RFP jɛkulu tun ka laɲini k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga bila Ibrahim Boubacar Keïta a ye fanga bila mais ka se wagati jan ma an ti kumakan mɛn jɛkulu in na tuguni an t'a dɔn yala i bɛ jɛkulu in na wa mun t'a la i tɛ jɛkulu in na mun de la i tɛ jɛkulu in na bi. Bon ne tɛ se ka bɔ jɛkulu la M5 na parce que a fɔlɔ o ye i tɛ se ka dutigi gɛn a ka du kɔnɔ ni sigibaga bɛ M5 la mɔgɔ fila fɔlɔ bɛ mɔgɔ saba fɔlɔ min y'a sigi ne Clément b'o la o dɔrɔn kosɔn ne tɛ se ka bɔ a la ne tɛ se ka bɔ a la sabu i tɛ se ka ba tɔgɔ b'a bolo la a filanan M5 ye bɛɛ de ye ni bɔra M5 na dɔrɔn i bɔra maliyɛnya la parce que M5 sigi kun de ye ko maliyɛnw ka lafiya maliyɛnw bɛ min ɲini n'o ye tiɲɛ ani sabati ani ɲɔgɔn bɛn ani jamana in ka se ka yiriwa bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ a kɔnɔ M5 sigi kun ye dɔrɔn a ma sigi ko mɔgɔ bɛ kɛ minisiri a ma sigi ko mɔgɔ bɛ kɛ président a ma sigi ko mɔgɔ bɛ kɛ tɔgɔtigiya la a sigira dɔrɔn ko maliyɛnw ka fɛn kɛ Gandi n bɛ kuma dɔ f'i ye bi kuma min na n bɛ M5 12 la don la ne ni e bɛnna a don ne bɛ mobili kɔnɔ ne k'i ma ko dɔgɔ ni bɔtɔ ye min ko ko gazi ci bɛ sen na ko mais k'aw bolitɔ filɛ ka taa Mamu Diko ka yɔrɔ la i kunsigi bilennenba kun i wɔsilenba don mais dɔgɔ n ko y'a sɔrɔ ne sigilen bɛ mobili de kɔnɔ je pense que ni mɔgɔ ye kɛlɛ kɛ M5 na e y'a kɛ ka tɛmɛ caman kan anw kɛra kumakɛlaw ye ne ma deli ka comité stratégique mɔgɔ si ye ne yɛrɛ b'o la k'an kunsigi bilennenba k'an ka babini tigɛlen don an kɛlen bɛ k'o don an poche kɔnɔ gazi kɛlen bɛ k'an ɲɛ bilen an bɛ boli la ka bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ la comité stratégique mɔgɔ si m'a kɛ mais Gandi ko ne n'e bɛnna e bɛ k'o kɛ o kɔfɛ ne n'e bɛnna ba kɔ a don u bɛ ka sira tigɛ u ye sira tigɛ anw bɛ ka taa k'a fɔ k'an bɛ taa Africabu la ne ni Kawujini anw ka taa kuma Africabu la don ne n'e bɛnna ne ko dɔgɔ n ko ça va i ko ça va ne ko n k'a jumɛn bɛ i ko ko an bɛ ka barikati da ko ka pinɛ jeni ne ko journaliste fana ye pinɛ jeni ko ko komi a ko sera yɔrɔ min na ko journaliste ya t'a la bilen k'a kɛra Maliko ye e ye comité stratégique mɔgɔ joli pinɛ jeni na a tɛ mɔgɔ kelen tɛ min ye pinɛ jeni bon ne M5 ye dɔ b'a kuma fɔ dɔ b'a fɛ mais maliyɛnw de ta ye M5 ye minnu y'a kɛlɛ kɛ minnu sara minnu banana n'i bɛ fɛn di M5 ko la nafa la i b'a dɔn de ma ani denmisɛn minnu y'a kɛlɛ kɛ ni gabakuru bon nana a bɛ fɔ denmisɛnw ni gazi ci ko nana denmisɛnw ni pinɛ jeni ko nana denmisɛnw et désobéissance civile
ne yɛrɛ y'a lana e b'a kalama denmisɛnninw y'a kɛ denmisɛnninw y'a suit depuis 91 bɔra la mɔgɔ fɔlɔ min y'a désobéissance civile lana Mali kɔnɔ o ye ne ye ne yɛrɛ minɛna ka taa sababuya la siga t'a la an bɛ bɔra kalama don fɔlɔ min na n b'a désobéissance civile ko fɔ n y'a f'i ye de ne ye wele n ko bon n bɛna désobéissance civile déclencher Mali kɔnɔ bɛɛ k'i ban fɛn bɛɛ ma hali baara kana kɛ o ma kɛ wa mais est ce que désobéissance civile voilà est ce que ne de kelen bɔra ka kɛ wa maliyɛn bɛɛ de ma bɔ ka kɛ wa bon M5 de fɔlen filɛ M5 ye maliyɛn bɛɛ de ye donc ne tɛ se ka bɔ M5 na parce que ni n bɔra la n bɛ bɔ maliyɛnya la mais M5 sigikun tɛ poste ko ye a sigikun tɛ fanga ko ye mɔgɔ se ka campagne kɛ ni M5 ye parti politique ta tɛ parce que association ta tɛ parce que an bɛɛ tun b'a kɔnɔ dɔw bɛ politique la dɔw tɛ politique la bɛɛ de tun b'a kɔnɔ Sɛnɛkɛla min yɛrɛ b'an ka foro kɔnɔ a ye M5 dɔ ye gɔdɔmuso min n'a tun b'a ka gabuguda la ale ma se ka taa mais ne ŋaniya tun ye fanga jugu ka bɔ an da la bɛɛ ka lafiya ale fana ye M5 mɔgɔ dɔ ye M5 tɛ kuma ye M5 ye jogo de ye Clément même o ye jamana jɔ jogo ye d'accord Clément an bɔra o yɔrɔ la halisa an bɛ to M5 ko la kosɛbɛ n'i y'a ta ka jateminɛ min tun ye aw ka autorité morale Imam Mamudu Diko i n'a fɔ aw yɛrɛ tun b'a wele cogo min ko le très respecté et l'éclairé an y'a jateminɛ M5 kɛlɛ kɔfɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga binnen aw ka comité stratégique mɔgɔ caman bɛ yen a bɛɛ tɛ mais mɔgɔ caman bɛ yen k'a fɔ mun bɛ k'a fɔ ko Imam Mamudu Diko k'a ye aw trahi k'a ye aw janfa mais ne ma e da ye o kuma ninnu na yala e fana ka hakilina ye janfa autorité morale yala a ye aw janfa wa bon comme ni Mamudu Diko ma bɛn fɛn kan ma bɛn fɛn kan ayi an ma bɛn fɛn kan dɛ u taara nɔfɛ k'u bɛ fɛ ka kɛ autorité morale ye bon u m'a fɔ ko Mamudu Diko i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan ne kɔni t'u kalama dɔgɔ ne ye miyanka de ye n'an bɛnna min kan ne bɛ dan ye n'an ma bɛn min kan ne t'o fɔ bon Mamudu Diko y'an trahi o y'a ye n'a ni Mamudu Diko kun bɛnna fɛn dɔ kan ne kɔni t'a kalama k'an n'a bɛnna min kan bon donc k'a fɔ k'a y'i trahi i n'a ma bɛn fɛn min kan i b'a fɔ k'i muso y'i janfa parce que furu siritɔ de a fɔra ko aw kana ɲɔgɔn janfa n'a a taara yɔrɔ wɛrɛ i b'a fɔ a y'i janfa i b'a fɔ ko i cɛ y'i janfa n'a sɔrɔ furu siritɔ de ye mais ni Mamudu Diko faratɔ ɲɔgɔn kan ne kɔni ma bɔ a kalama dɛ ko ye Mamudu Diko sigi k'a fɔ Mamudu i sigitɔ filɛ an kunna kana wari minɛ kana sanu minɛ k'i ka mɔgɔ kana taa gouvernement na n'i bɛ ka binna i kana kɛ tan i kana kɛ tan o ma fɔ bon a ma fɔ fana ko Mamudu Diko jogo bɛ taa jogo tɛ taa k'an ka kɛ tan o fana ma kɛ bon o bɛ ko min na n'i ko ko y'i janfa fo n'a sɔrɔ y'i janfa n'i kɔnɔ ko ye Mamudu Diko ma foyi kɛ min balila ne Clément na parce que ani ne kɔni ma bɛn foyi kan wa ne t'a dɔn M5 na k'a ni mɔgɔ bɛnna fɛn min kan o de y'a to n ma kuma mais Clément mais n bɛ kuma dɔ f'i ye n'an kun bɛnna ko dɔ kan k'a ye Mamudu Diko sigi ko Mamudu Diko bɔ a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan k'a m'a bɔ ten bilahi i ye cɛw cɛ ka kuma M5 na a sigi tɛ kuma ne ɲɛ sabu n'a bɔra Ala la ne ma foyi dɔn ko ne bɛ siran min ɲɛ ne t'o dɔn ne yɛrɛ tɛ le sentiment de peur ne t'a dɔn yɛrɛ mais komi bɛn ma kɛ hɔrɔnya kɔni ye hɔrɔnya ye nin t'a la ko kuma yɛrɛ ne t'a fɔ l'éclairé parce que Mamudu Diko ma ne kalan a ka kalan denmisɛnnin ye mais ne b'a bonya munna parce que an ma bɛn fɛn dɔ kan k'a ko kɛ a kan'o kɛ bon minnu b'a la k'aw janfa bon ni preuve dɔ b'u bolo k'aw janfa u kana ni bɛnkan ye bɛnkan min kɛra ko a bɔra o kɔfɛ bɛnkan kɔni ma kɛ ne tɛ bɛnkan ko kalama donc moi je ne peux pas dire que Mamudu Diko a trahi parce qu'il y avait pas d'accord préalable on a été le chercher an taara ɲini a ka so Mamudu Diko ma taa fɔ k'an k'a kɛ an k'a kɛ yɛrɛ a ma fɔ an k'a kɛ ye c'est à dire que ko in ye yɛlɛko de ye quoi yɛlɛko wala yɛlɛko don yɛlɛko tuma dɔ la ne bɛ déclaration dɔ ye ne bɛ yɛlɛ n ka so kɔnɔ mais Mamudu Diko ma taa mɔgɔ nɔfɛ k'a fɔ ko a ye n ta k'an sigi ne ko n ka na Hayidara Bankumana Hayidara fɛ yen o don fana Ala n ko Ala ko ye tiɲɛ e tun bɛ yen n ko dɔw tun bɛna ne bugɔ a kɛra dɔw ye mankanba ci semasi la a kɛra ka mankanba ci ko pourquoi procès Clément i b'a fɔ k'an ka taa Hayidara Bankumana Hayidara fɛ yen ko Hayidara fana ka fara an kan ko walasa ka kɛlɛ kɛ ko tuma ko Mamudu Diko b'an bɔ ko Hayidara man ka na ko n'o nana ko bɛna mun de kɛ a donna ta bɔra ta kuma caman ko n'i y'a ye ne b'o fɔ ko parce que ko Hayidara ko ka di ne ye de ko kuma an bɛɛ Bankumana u m'o fɔ ne ma wa fo dɔw ye wuli k'u ka gulokiba cɛ M5 RFP n'est pas d'accord cɛkɔrɔba dɔw politicien dɔw y'o kɛ a kɛra n'olu nan'u jɔ olu de ko Mamudu Diko ka to yen ko Hayidara kana wele ko mɔgɔ si kana wele ko Mamudu Diko seul suffit mais Mamudu Diko seul suffira mais jusqu'à présent Mamudu Diko seul suffit wala Ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ u ka Mamudu Diko to yen u ka jigin u yɛrɛ la cogo di u ka jigin u yɛrɛ la i ka jigin bi yɔrɔ la i talonna yɔrɔ min na i tɛ jugu la mais i ka jigin talon yɔrɔ la i ye sule nunjan min don
Il y a des gens pour un peu d'Allemagne, il y a sur les Nunjam, il était du Gola. Il y a sur les Nunjam, donc à Tibala Gaboula. Non, c'est Goroba, non. Où est Mamou Dougo, pourquoi? Mamou Dougo Aketa. Mais c'est le comportement des dirigeants de l'époque, des leaders qui nous sommes, qui a donné ce résultat. Mamou Dougo, il n'a pas postulé, il n'a rien demandé à personne, il était chez lui, lui-même dit il était dans sa mosquée, on est venu se donner à lui, se livrer à lui comme un paquet de cadeaux pour dire que Mamou Dougo, nous comme nous on n'a pas de moralité, on veut que tu sois notre autorité morale. Oui. Moralité tauna. Jamanadenw tigɛrana. Jamanadenw ka sira tɛ anw na. An nana e ka bila ɲɛ parce que danaya dɔɔni bɛ sɔrɔ e la. E b'a fɔ ko o ye mun ye k'o bɛ bali la bilen. Olu de taara se ma, olu de taara se Mamou Dougo ma. Siga t'a la, yɔrɔ kuma ye siga t'a la. Donc yanni ka jigin i talonyɔrɔ la, i biyɔrɔ la, i bɛ jigin talonyɔrɔ la. Mais yanni ka jigin talonyɔrɔ la ko gabakuru i talonla gabakuru la, i ye sule nunjan min don ka n'i talon la, i tɛ jigin i ka sule la. D'accord. Mamou Dougo ma fɛn kɛ, minnu taara wele ka na. D'accord. U yɛrɛ ka jugu yɛrɛ la. Clément, an y'a ye e tun ye mɔgɔ cɛsirilenba ye M5 kɛlɛ waati kosɛbɛ. Mais an y'a jateminɛ a bɛ waati dama bɔ M5 ye à peu près u ye manifestation dɔw kɛ. Manifestation 2 ɲɔgɔn na an tɛ kɛ e ye tuguni. Munna e taara ye M5 ka manifestation na sisan? Bon, a kuma ma nɔgɔn parce que comme ne bɛ logique wɛrɛ kɔnɔ bi. Mais wulu welelen bɔ ka di. Na dɔw y'u ka réunion kɛ ka texte ci ɲɔgɔn ma. Ko a ye na an ka ɲɔgɔn ye, n'u nana ka ɲɔgɔn ye. N'u m'i wele tu to yen k'i sigi k'u filɛ. Mais ne ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ. Ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ. Parce que ne bolo M5 tɛ meeting ye o. Ah bon, o ye meeting ye. Non, M5 ce n'est pas un meeting. C'est plus que ça. M5 c'est pas mɔgɔ damadɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka t'i da sɔgɔ fɔ tɛ M5 ye o. Sinon tu me parlais là, u taara palais la. Ah madame ne parlait là, on t'a boulevard là. C'est vrai. Ah madame ne parlait là, on t'a boulevard là. Oui. Mais ne mɔgɔ si tɛ kɛlɛ. Oui. N'an y'a passion bɔ ko la, k'an yɛrɛ sago k'o bɔ ko la, ka kɛ Maliko ye, i b'a ye sa bɛɛ bɛ lafiya. M5 c'est pas le palais. Palais ko in nana kɔsa in na de. Dɔgɔ n'i ye sama in ɲinɛ o la, o ko dɔ kɔni n'a fasa. Siga t'a la. N'o tɛ a tɔɔrɔ tɛ ɲinɛ o ye. Sama tɛ taa ɲinɛ o la. Siga t'a la. Mais jɔyɔrɔba de bɛ M5 na. Min min fɔ bi faamaw ye u ka M5 lamɛn. U ka M5 lamɛn. M5 min kɔni bɛ ka kuma. M5 politique. Moi j'appelle ça M5 politique. Parce que M5 c'est le peuple. Maintenant c'est M5 politique qui parle. M5 politique me kuma na. U k'u lamɛn. Ne yɛrɛ b'u ɲini u fɛ. O de daga d'u la. Faut jamais minimiser personne. Le Mali n'a pas besoin de ça. Minnu bɛ ka taa kuma. An n'a sɔrɔ u tɛ ka dɔw wele. U bɛ ka kɛ yɛrɛdɔmani ko ye. Parti politique dɔw mɔgɔ de ka ca n'a bɛɛ ye. Oui, an b'olu dɔn. Olu de ka ca donc olu de b'a mankan ci la. Mais il faut quand même les écouter. Il faut les respecter parce que ce sont des leaders et ce sont des Maliens. Il faut les écouter. Ça serait bien pour le Mali. Le Mali a besoin de tout le monde aujourd'hui. D'accord. Nous, donc nous bɛ ka M5 ko kɛ poche kɔnɔ fɛn ani an yɛrɛ damani ko de ye an ka tɛmɛ n'a ye. N'u y'a dɔn don min na k'an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan. Bilahi n ye kalaya la i bɛ don ko M5 ye fɛn wɛrɛ ye. Siga t'a la, siga t'a la. N'an bɔra don o don ka weleli kɛ k'an ka taa boulevard sanfɛ o don i bɛ da la ko M5 tɛ palais kɔnɔ dɛ palais la culture tɛ se ka M5 mɔgɔw kunbɛn. Mais comme jusqu'à présent a kɛlen don position. A kɛlen don mɔgɔ damadɔ ko ye an mɔgɔ damadɔ bɛ an ka kuma fɔ n'o tɛ ne t'a dɔn yɛrɛ ko sotarama bɛ ta ka M5 mɔgɔ ka kɔnɔ ka taa M5 meeting kɛyɔrɔ la bilahi ne Clément tɛ se k'o dɔn o ka bon n'a hakili ma parce que M5 na i tɛ se ka sotarama ta ka mɔgɔ ta i bɛ mɔgɔ wolo n'u yɛrɛ. Siga t'a la, siga t'a la. Ne ka militant dɔw bɔra Kucala ani Moti ka na boulevard de l'Indépendance sanfɛ. N b'a kalama n yɛrɛ pancarte y'a caman bolo. Ne ka mɔgɔ dɔw bɔra Kita ka na à 160 km de Kita ka se Kita ka tila ka mobili ta ka bɔ Kita ka na Bamakɔ boulevard sanfɛ ka n'u ka pancarte kɔrɔta ko an nana wele min bila n'an ma ka na. Siga foyi ne ma dɔrɔmɛ d'u ma. N'i ye sotarama tatɔ ye ka taa yɔrɔ dɔ fa bi c'est que ko tɛ ka n'u ye an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali ko la tiɲɛ na dogo don boulevard ka dɔgɔ an na mais n'u y'a kɛ ko an yɛrɛ dama ko an fɛnw ni sogo ka kɛ an bɛ bɛɛ lajɛ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Amina amina. Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Mais n'o tɛ M5 tɛ se ka taa palais la o. D'accord. M5 ye sama de ye a tɛ se ka taa ɲinɛ o la. D'accord. Clément ni an bɔra o yɔrɔ la an y'a jateminɛ organe transitoire bɛɛ lajɛlen sigira
et Clément Itala yala ima wele de waso ma jire de ka do bon mun Clément kuma na wa don wele la nte do gilo be ko nte ne wele la ne wele la a joroba yɛrɛ la a joroba ne wele la mais i tɛ se ka kɛ arbitre ka tila ka kɛ jury a tɛ se ka kɛ n'o fila tɛ se ka kɛ an ma i bɛ ka kɛlɛ ala ye seere ye ne kɔni bɛ n ta fɔ ne tɛ tɔ dɔn mais n b'a dɔn ne ɲɔgɔnna dɔ wɛrɛ b'a la dɛ o caman yɛrɛ an ma i bɛ ka kɛlɛ ko n'i bɛ ka binna kan de bɛ sigi oui kaw de bɛ na i bɛ ka place la n'o ma kɛ Gandhi le 5 juin e question dɔ posé ne kun ne jigintɔ ka bɔ tribune na i ko kuma procès n'i bɛ ka binna o de bɛ fanga kɛ ni mun de fiya don i y'a fɔ k'a fɔ aw ka kɛlɛ tɛ place ko kɛlɛ Mali ko don e bɛ se ka taa n'o place la cogo di ma nɔgɔ anw ye miyankaw de an t'a fɔ ka yɛlɛma e bɛ se ka taa n'o place la cogo di mais je peux pas rentrer dans la transition pour la simple raison le 5 juin ne ko micro la mɛlɛ o ma o y'a kun y'an bɔko fɔlɔ ye o y'a sɔrɔ jama ma caya tɛmɛ o y'a sɔrɔ a ma kɛ tan ne ko mɛlɛw ma discours la n ko an bɛ ka bɔ de ka i bɛ ka bin kun wɛrɛ foyi t'a la sabu i bɛ ka se ka Mali mara an b'a fɔ mɛlɛw n'a bɛ ka bin an bɛ sigi an b'a fɔ mɛlɛw i bɛ ka bin a ka Clément sigi a bɛ ka bin a ka Mamudu Diko sigi ou bien a ka Mutakatali sigi o y'a sɔrɔ Mutakatali ninnu mana fɔlɔ Madame Zikatou Sow Modibo Sidibé nin fɔ olu si mana fɔlɔ o y'a sɔrɔ Mamudu Diko Issa Kawujim Clément Cheikh Oumar Sissoko MK mɔgɔw mais o y'a sɔrɔ tɔ ninnu mana fɔlɔ a don an bɔra an mɔgɔ saba de an mɔgɔ naani kumana Kawujim kumana Cheikh Oumar Sissoko kumana ne kumana Mamudu Diko kumana an mɔgɔ naani mais a don an mɔgɔ naani dɔ ye k'a fɔ micro la ko Maliɲɔn n'i bɛ ka bin an bɛ sigi wa non a m'o fɔ mɔgɔ si ye fo ka taa i bɛ ka bin est ce que y'an dɔ ye k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka kɛ nin ye n'i bɛ ka bin an bɛ sigi tan wa non a m'a fɔ mɔgɔ si ye a m'a fɔ mɔgɔ si ye o kɛlɛmayɔrɔ donc ne Clément tɛ y'a la CV bilala ka taa ko recrutement bɛ ka kɛ ko recrutement Clément recrutement aussi ne bɛ CV dɔn min na kɔni ni i tilala i ka diplôme sɔrɔ i bɛ CV ɲuman dɔ dilan n'i ye poste n'i y'a mɛn ko baara wɛrɛ bɛ fɛ ka tali kɛ i bɛ ka CV bila ka taa a tɛ kɛ ten wa a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan CV bilala ka taa ko recrutement bɛ sen na ko premier ministre e ne ka CV y'a la Clément i ko o yɔrɔ b'a to an b'i ɲininka parce que M5 kɛlɛ waati la u tun bɔra ni i yɛrɛ ka audio dɔ ko audio min kɔnɔna la k'i b'a fɛ k'a fɔ ko ni i bɛ ka gɛnɛ k'e bɛ kɛ premier ministre plein pouvoir ye Musa Jawara ka baara don Musa Jawara sécurité d'État mɔgɔw ka baara don n ye plainte déposée commune 1 tribunal la auprès du procureur de la commune 1 n ye plainte déposée halisa n bɛ k'a jaabi kɔnɔ contre Musa Jawara contre les gens qui ont falsifié une voix qui n'est pas ma voix donc n ye plainte déposée au kama o la mais ne voix tɛ mais a tun bɛ ne arranger pourquoi ni ne tun ko n voix don a tun bɛ ne arranger pourquoi politiquement Gandhi a voix in kɔnɔ ko ni n kɛra premier ministre ye komi IBK n'a den bɛɛ don kaso la non komi IBK somɔgɔw bɛɛ don kaso la a yɛrɛ sigilen ɲɛna je pense que o don o tun kan ka diya maliyɛn bɛɛ ye non a kumakan diyara an bɛɛ ye fana ko Clément y'o fɔ mais Gandhi komi ne tɛ nkalon tigɛ parce que ne nana o fɔ sisan ni preuve nana sɔrɔ ko ne kan tɛ k'u ye ne piéger de k'a kɛ i n'a fɔ ne kan don ne bɛ ka n yɛrɛ kɛ cɛ ka sɔrɔ ne kan tɛ e yɛrɛ Gandhi bɛ tigɛ nin na donc ne tɛ nkalon tigɛ k'a fɔ ko n kan don ne kan tɛ lahara ni y'an jɔ n b'a f'i ye ko ne kan tɛ ne kumakan min bɔra ne kumakan tɛ u y'a truqué de k'a kɛ waati pour que ka ne mangoya maliyɛnw ye ka ne kogoya maliyɛnw ye parce que o y'a sɔrɔ IBK n'a ka fanga bɛ k'u yɛrɛ ɲini a kɛra k'olu de to fanga la IBK ka mɔgɔw bon dɔw b'a fɔ k'ale ye activiste ye ale yɛrɛ a dira ale de ma ale y'a publié activiste don activiste tɛ quoi mais a b'a fɔ k'ale ye activiste ye parce que ne tɛna activiste dɔgɔya a waati ne yɛrɛ minɛna a tigi ko ne minɛli ɲɛna ko sécurité d'État ye ne minɛ k'a fisayara k'a ɲɛna k'u ka baara kɛ ko a dira ale de ma k'ale k'a publié o waati bɛɛ b'ale de kɛ ni gouvernement ka relation dɔn ka min ye i b'a dɔn k'a fɔ kɔni nin voix in bɔra cogo di a bɔra jɔn yɔrɔ n'i y'o faamu dɔrɔn mun de tun bɛ Clément n'o tigiw cɛ kɛlɛ la i b'a dɔn k'a fɔ ko a ma dabɔ ka maliyɛnw informer a dabɔra ka ne tɔgɔ tiɲɛ ka ne mankutu tiɲɛ de mais ne voix tɛ a waati la fo mɔgɔ caman fana tun y'a fɔ k'a fɔ ko Madu Kule tun bɛ k'e financer Madu Kule an bɛ Ala k'a d'a ma ne financer n b'o f'i ye bi n bɛ ka kuma réseaux sociaux kan diɲɛ bɛɛ kulo la Madu Sɛnsi Kulibali kabini Ala k'a d'a ma ne Clément financer ani ne kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ lutte contre la corruption et je le remercierai toute ma vie il a eu le courage a ye courage min sɔrɔ ka kɛlɛ in kɛ parce que a don kama k'a fɔ ko le président du patronat o y'i jɔ procès Clément kɛrɛfɛ un homme économique à côté d'un intellectuel pour faire face au peuple
pour que k'a fɔ jamanadenw ɲɛna a ye n'an ka kɛlɛ kɛ walasa ka yugu dabila mɔgɔ min bɛ opérateur économique ɲɛma o ka bɔ k'a fɔ ko ale bɛ suɲɛli kɛlɛ on doit le remercier pour ce courage o dɔrɔn tɛ ne y'a défier ko est-ce que a bɛ mɔgɔ dɔn min bɛ suɲɛli kɛ nin bɛɛ a bɔra k'a fɔ ko Nuhun Tapili est le plus grand voleur de l'histoire du Mali u ko k'u b'a minɛ ne yɛrɛ ye jama bɔ ka taa tribunal la n k'a tɛ taa fo ni Nuhun Tapili yɛrɛ nana tribunal la ou bien a tɛ taa fo Nuhun Tapili y'a ka bien déclaré parce que la loi de 2014 oblige Nuhun Tapili à déclarer ses biens kuma kɛ n'a k'a ka bien déclaré an bɛ sɔrɔ ka taa tribunal la mɔgɔ hali n'a dan'o ma on doit remercier Mamadou Sansi Kulibali jogo jogo b'a la o jogo b'a la ne m'a fɔ ko t'a la mais au moins il a fait cet acte patriotique a ne ka jɛ sɔrɔl'o fɛ wa hali sini a ne ka jɛ bɛ o lutte contre la corruption kɔnɔna la mais en dehors de ça moi je ne suis pas financé par personne ne bɛ n ka nasɔngɔ bɔ hali sini sɔgɔma. D'accord mais Clément ni yɔrɔ b'a to mɔgɔ caman y'a yɛrɛ ɲininka ko Madu Kulu Tungo dɔ la k'a fɔ il a une liste de fonctionnaires les plus corrompus du Mali mais ko mun na jusqu'à présent k'a ma sɔn ka bɔ. Ne de ko n k'a kana di. E de ko k'a kana di. Ne de ko k'a kana di n b'o fana expliquer. Waati dɔ la a kun a ye Tapili ta kɛ dɔrɔn a ye interview dɔ kɛ ko a bɛna publier ko 200 fonctionnaires k'a b'a publier. Tapili ta bɛ sen na ne ma mɔgɔ si ye Mali kɔnɔ Mali jama bɛɛ Mali bɛɛ ko min association dɔ bɔra ko Mamadou Sansi Kulibali i ni Nuhun Tapili ka ko la on exige à ce que Nuhun Tapili ka fɛngɛ kɛ ne ma Mali procureur si ye ko min ye a fɔ ko je m'auto-saisis parce qu'on a déclaré que Nuhun Tapili est un voleur j'ouvre une information judiciaire procureur si m'a kɛ ne ma Mali personnalité si ye min bɔra Mamadou Sansi Kulibali on te soutient pour ce combat ne à l'association ne ma association doit min ye déclaration officielle kɛ pour dire on soutient Mamadou Sansi Kulibali ne ko kulu ne kɔni bɛ n ka lutte la mais n kɔni bɛ kelen f'i ye i bɛ taa kaso la cogo di a ko cogo jumɛn tɔgɔ n ko bɛɛ la i bɛ taa kaso la i tɛ ka bɔ k'i bɛ liste bɔ i ma Nuhun Tapili ta bɔ u tun tɛ fɛ ka taa n'i ye kaso la nous on a été obligé ka bɔ de ka taa manifester mais mɔgɔw tɛ bɔ don o don ka taa mɔgɔ si soutenir diɲɛ kɔnɔ o tɛ kɛ Ala m'o di mɔgɔ si ma don o don mɔgɔw ka bɔ de ka taa tribunal dafa ni plainte wɛrɛ donna ni mɔgɔw bɔra ka dɔ wɛrɛ don mɔgɔw ka bɔ plainte tɛ 5 sɔrɔ fiyewu i m'a fɔ ko 200 fonctionnaires plainte tɛ 5 sɔrɔ fiyewu fo mɔgɔw k'a fɔ k'e ye ɲɛngo de k'a jubile a y'a to ka taa minɛ ka datugu ten siga t'a la n'i ye liste wɛrɛ bɔ n'i ye tɔgɔ wɛrɛ bɔ i na k'i kelen bɛ tigɛ lutte contre la corruption ne bɛ n ta kɛ cogo wɛrɛ la mais e bɛ k'a kɛ cogo min na a tɛ kɛ ten ni liste b'i bolo taa di Mamadou Kasoge ma Kasoge ka baara don mais k'i sigi don o don karisa chroniqueur dɔw y'o kɛ olu dayirimɛ kun b'o la n'i sigi ka mɔgɔw buruja ka mɔgɔw tɔgɔ fɔ ka mɔgɔw dutigiw lagosi nkalon kan manamanakan na ni preuve bɛ yen komi i ko preuve b'i bolo i ye document yira n na an ka preuve ta an ka taa n'a ye mais exemple dɔ d'i ma bi parce que kuma bɛɛ n'a fɔ don Nuhun Tapili kɔfɛ i b'a dɔn Mamadou Sansi Kulibali ka liste ka mɔgɔ min tun bɛ yan ne yɛrɛ de y'o ta o tun ye Bakari Togola di c'est moi-même qui ai pris la liste Bakari Togola kɔfɛ i b'a dɔn mɔgɔ min tun bɛ yan Adama Sangare o de disibaw yɛrɛ je te fais des révélations aujourd'hui n ma de ka min fɔ Maliyɛnw ɲɛna n b'a fɔ bi a fɔ Adama Sangare kɔfɛ i b'a dɔn jɔnni tun bɛ yan le président du conseil régional de Kayi a preuve bɛ yen Kayikaw bɛɛ tulo bɛ n na Kayi patronat mɔgɔw tulo bɛ n na n'o sɔrɔ n bɛ ka min fɔ tiɲɛ tɛ u k'a kɛ Ala kama u ka bɔ k'a démenti procès Clément c'était Banjugu Jawara Mamadou Sansi Kulibali ka liste c'était une vraie liste il avait la liste ne yɛrɛ liste ta ka taa n'a ye plateforme PCC la hali Jara Moribabugu maire ale tɔgɔ tun b'a la sinon i kɛra sababu ye Clément mɔgɔ caman donna kaso la dɛ hali sini bɛ kɛ sababu ye dɔ bɛ taa wa ma kɛ ni kɛra Mali président a bɛ cogoya nin mais an y'a mɛn k'a fɔ k'i ka plainte dɔ fana bɛ contre Boubou Cissé n ye plainte don contre Boubou Cissé et j'attends la réponse n ye plainte don contre Goro Dongo le maire de Safo awɔ a tɛ mɛn n bɛna IBK fana ta ɲɛnabɔ parce que ko in kɔni tɛ se ka procès a tɛ se ka bila ten mais e dalen dɔ la k'a fɔ Boubou ninnu ka plainte ninnu ko ninnu bɛ a aboutir a ma aboutir ne bɛ n ka fasoden ɲumanya kɛ siga t'a la ne ye n kale Maliyɛnw ye n ko yugu kɛlɛ ne b'a kɛ fo k'an sa a ma aboutir o tɛ ne ka baara ne tɛ juge n tɛ procureur ye ne ye fasoden gansan de ye ne kan ka min kɛ ne b'o kɛ Boubou ta bannen yanni élection cɛ an n'an jija ka IBK fana t'a la don pour complicité crime de sang parce que mɔgɔ kɔni fagara M5 ko in na siga t'a la IBK de tun ye président ye Boubou de tun ye président Musa Tarawele ma juge yan ko k'a tun ye président ye ko mɔgɔ fagara a kɛra u ka IBK fana wele a kɔni tɛ bila ten a tɛ bila ten ko M5 kɛlɛ nin de nin tɛ ko CNSP mɔgɔw an ka CNT ci non
Aujourd'hui, nous avons réussi à quand on se quand on se boulevard là, au jugement dans une semaine. Moi, deux nous sara, M5 Kola, nous jogina, Koubana, ko plenty fleni, mane aïna plenty ka kala nyokoro, am beba jagwa, mbandauka exigé, jugement à que mou yé mofra, ou kam n'ambena, billahi be boulevard fallait ite jama dain. Siga fofo eta. M5 kele folle fili. Siga bi, M5 ga kele minke bi. Ni ala chende. Ah, mais on doit s'intéresser tu veux garantir. Oh bon, nous me refions, entre nous femmes qu'elle qu'on a la vie. On a qu'à. Ne me bosse si nous nous comme nous sera M5 Kola, wal de nous sera no fait. Mbali no fait. Na nous voulons kay na keleke. Nous jomu chula. Nous ya voulons tini. Nyen kay ala la ne procès Clément Dameli. Même voulons bla malien bema. Ni mo be faka boulevard kan. Ne Clément be saya. Siga foi tala, siga tala. Sabu walden do resara no fe o kuma ta fo bili nous kumana en présent nos condoléances aux défunts. Je rends hommage à ceux qui sont morts. Tu rends hommage à la place à la malétrici qu'il faut créer la place des martyrs, des martyrs du 10 voilà du 10 au 13 comme monument d'ogla. Mais nous au Kambeka ali wa tantansara ou be ko mse mo ou ka continue d'aller ka fo malien mo beka wardo di ame fo monument d'ogla mo na fo monument de martyrs be to mu sara ibeka no fekela un monument d'ogla au moins ka akli jugula ça en attend joka do ku yeno. Voilà le combat de MC. C'est comme ça que ni y avait MC na tani mais ni kilema ke ko fo et on m'a gagné premier ministre on m'a bama on m'a gagné président on m'a bama et faut sente kachi il faut posu ka dama a to la élection à février mais e be fait Clément na mu fo kenaka e be fait ngata mu fo non Clément il sera yo kanaba franchement quel côté fuite ne koro ni bengo ni mfanchu ne bi mais be fait ngata mu ne ke kenaka non sinon Clément il y a proposition min ke 600 ah non Clément ni ou quand wole ko biedo humain alamsa oui ou quand faut dimanche do quand on sur boulevard là comme ina jagwa mo munu sara ibe ka fanga binko la mo munu fanga ko fu kaye ni banda wula sa yani erekelen ta abado na simi gota wula yani erekelen ta abado ambebe tawla ko beka bo si tu bira monument ko mi ko me ko ni ambora ko flado jagwa fo plaintif flem mutaka tali ale avocat au lieu plaintif c'est fait ani Traoré ni Bachili ani maître Dama Traoré ani Bachili ne fa Bachili au lieu plaintif là a plaintif amina plaintif kala malien be ka so ka ta déposer. Cela veut dire que beka M5 ka kele de roulo ka kele mi ke bi voilà ni jama be sera bon au ko fetuguni Gandhi ou ka fo bamba exiger yoro doka sugandi yoro mi ni M5 mo no mo musara les victimes du 10, 11, 12 et même du 13 au Mounsara, au Lissikake, Kayo de Gla ou Tola. Ni en Wole 600. Nous avons 6 ans à Soreille. 5 heures du matin, et venez Clément Soreille. Il y a une proposition, il n'y a pas de Clément. Nous, au fond, Nantara, on veut savoir la réconciliation de M5. Si ça commence bien, si ça me sera qu'elle même à tout Malibekla. Mais pour ce qu'on fait qu'elle est, Joron no fekele ama considérer autorité morale d'autorité moralité anda ma fait anta faibli ni on buruja kele be fait Clément ata munko la non Clément c'est même afo mi ka ke ngamayne ne ko nete nyere de suratno nte ka mo critiquer. Je te jure que ceux qui font aujourd'hui, j'ai un grand respect pour eux. C'est aussi une façon de construire le pays. Au final, il faut se dire tout le béni, il faut se dire tout le. Nous sommes aussi critiqués là. Mais nous connaissons Clément on tient sur la. Nous mettons sur le mur. Oui, nous sommes quelqu'un. Tout le monde bloqué droit. Je sais pas juste quand un plainte déposé. En malien de wole ka pression bla. Plainte déposé le terrain. Clé ça va. Nous y faut aller que nous trop ma bokadi. Clé ça va. Amion sur la semi fait kati. Professeur Clément. Trop dit ça. Non, Clément, il y a une proposition. Il y a M5 à tirer. Mais il faut moi en foyer. Nous donnons un traité arabe. Nous donnons dimanche. Nous donnons un traité. Na madon mouye mofra. O madon. Mouye mouchi. O madon. M5 doule jamana bo. Mougo sara. Arabado. Billah conseiller ministre te siki malikona. Anyan kale alala. Kat yele kat kuluba kata conseil katika. Wa ministre todo. Et cité administrative mo kele te do akono fo ni malien be sara do
Ah non, Clément. Ni fɔra sisan. Parce que de ɲuman mana nin mɛ. Ni fɔra sisan. I bɛ sigi. Mɔgɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan. An b'o kɛlɛ kɛ. Mais o ma fɔ ko fɔ an ma kɛ premier ministre an ma considérer charte sɛbɛnna kɔfɛ charte sɛbɛnna ɲɛna. Charte sɛbɛnna sanfɛ ka sɔrɔ an bɛ duguma mais c'est e bɛ fɛ ne ka taa mun de fɔ la. Tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ fɛ ka mun de fɔ. Ne ko de an ka baara kɛ ni sira dɔ kan. Mais ne ma fɔ min bɛ ka kɛ n ko man ɲi dɛ. Ne ko ne de ka sira tɛ. Ne ka sira de tɛ. Ɔ i ka sira tɛ fɛn min ye. O de kɔni t'i sen o la. D'accord. Clément halisa an bɛ an ka jamukan kɔnɔ jamukan min n'an b'a wele espace de vérité. Clément n'a fɔra bi k'a fɔ k'e ka transition noté e yɛrɛ bolo bi Ibrahim Boubacar Keïta tagalen bi transition min bɛ yan bi autorité transitoire e ka yeta jumɛn de ye o ka faso mara la bi. Bon Kayi tɛ ne bolo Bigi tɛ ne bolo ne t'u noté yɛrɛ. E bolo a bɛ cogo di. Je ne note même pas. Clément dɔ f'an y'a la sa. Non i bɛ mɔgɔ noté c'est à dire ekɔliden bɛ noté n'a sɔrɔ i ye cours k'a kun. San bantɔ examen bɛ kɛ. Examen kɛra i bɛ sɔrɔ k'a noté o tɛ wa. Oui. I ma cours mɔgɔ min ma tila ka leçon tali la fɔlɔ e bɛ fɛ k'o corriger cogo di. Non o ka gɛlɛn kosɛbɛ. Une transition 7 mois. Ne kɔni y'a transition joli la de depuis démocratie nana Mali la n t'a sabanan de ye wa. Nin y'a sabanan ye. ATT ye dɔ kɛ. Jomuna ye dɔ kɛ. Ni Bandaw bɛ ka dɔ kɛ. O t'a sabanan ye wa. Mun de yɛlɛma Mali ko la. Foyi. Foyi. Ni ka bi taw noté an t'a ATT ta fɔlɔ noté fɔlɔ en 92 91 92 an t'o noté fɔlɔ. O noté an ka taa. O mun de kɛra e ka fɛn dɔ fɔ n ye hali conférence nationale min ATT y'a kɛ k'an ka constitution sigi u ko ko o constitution don ta bɔ ta ka mankan ci u kun ATT bugɔ ko fo ka bɔ fanga la ko transition dafara ko politiciens bɛ presser fanga de kosɔn u bɛ girin Kuluba de nɔfɛ u tɛ girin Maliɲɛnw nɔfɛ o i ka girin Maliɲɛnw nɔfɛ u bɛ girin Kuluba de nɔfɛ u presser bɛ nin transition in ka ban dɔrɔn u k'u sigi ka taa Kuluba bɛɛ ɲɛ bɛ Kuluba in la cu mais mɔgɔ si ɲɛ tɛ Maliɲɛnw yɛrɛ ka hɛrɛ la bon hali transition minnu bɛ transition na bi olu yɛrɛ presser bɛ ka transition in tɔ bâcler de pour que u ɲɛnamɔgɔ sigi ou bien k'a ta dɔrɔn k'a di ka tɛmɛ n'u yɛrɛ parce que u ye fanga nɛnɛ sisan u bɛ bɔ ka tɛmɛ mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko ninnu bɛ fɛ ka to a la ninnu tɛ fɛ ka to a la dɛ ninnu bɛ fɛ k'a bâcler ka taa di k'a mutu k'a d'a ma dɔrɔn ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ni Maliɲɛnw y'u sigi ka ninnu filɛ ninnu bɛ fɛn bɛ kɛ min bɛ juguya ni 91 ta ye. Clément. Ouais. Solution jumɛn de b'o la sisan. Solution min b'a la a n ko an bɛnna min kan k'a ka dilan n'an b'a dilan a bɛ to yan. Mɔgɔ si tɛ bɔ a la an ma mɔgɔ si jagoya ka kɛ premier ministre ye mɔgɔ ta wali i tɛna dabiri mɔgɔ si da la k'i bɛ t'i da u ye bɔ a la hali i tɛ se aéroport la yan Assimi Goïta mɔgɔ si m'a bugɔ ka jagoya ka kɛ vice président a diyara yen Bandaw fana sigira mɔgɔ m'a bugɔ wa o tɛ taa ka tiɲɛni to mɔgɔ si bolo Clément u b'a fɔ ko février k'u bɛ élection kɛ u ni Ala cɛ olu bɛ se ka élection kɛ ni février nata wa. Donc mais élection bɛ kɛ cogo di carte nina yɛrɛ ma ko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ carte nina i se ka élection kɛ ni carte nina t'i bolo i tɛ carte électorale sɔrɔ bon minnu ye san 18 sɔrɔ a ma d'olu ma a bɛ minnu bolo RR boli ta olu caman t'a la bon o kɔfɛ tuguni a bɛ minnu bɛ yen n'olu m'a sɔrɔ o ka ca ka tɛmɛ min y'a sɔrɔ liste kan ka réviser voilà liste kan ka réviser fichier électoral kan ka réviser loi électorale kan ka falen o kɔfɛ la loi min bɛ parti politique cadrer o kan ka yɛlɛma nin bɛɛ baara bɛ ban cogo di février fo n'u y'a bâcler ka sɔrɔ k'a ta dɔrɔn k'a di dɔ ma olu yɛrɛ bɛ t'u dɛ kɛrɛfɛ comme ça olu tun bɛ min ye olu y'o sɔrɔ a banna. mais e yɛrɛ ka faamuyali la sisan waati min fɔlɔ na waati ka surun aw bɛ cogo di. a tɛ se ka kɛ février sa bon a bɛ kɛ tuma min na ne t'o dɔn en tout cas février nata n'u ye élection kɛ moi-même je serai candidat mais ça sera bâclé. Tu seras candidat? Je serai candidat. Alhamdulillah wa ala tanuba. Mais a bɛ bâclé. D'accord. Wa a tɛ ɲa. U bɛ fɛ ka nin de u ye nin de kɛ en 91 ka élection jagoya ko ATT ka bɔ fanga la joona ATT bɔra la joona ko ATT ka taga bɔ yen. sinon dɔw bɛ ka fɔ ko waati min fɔra ko tile kelen tɛ yɛlɛ sanfɛ. Awɔ tile kelen tɛ yɛlɛ sanfɛ n bɛ ka min f'i ye ko dɔ ma kɛ tile la ne b'o f'i ye. ATT u y'a gɔ ko ka bɔ yen ATT bɔra yen Alifa nana fo bi e mun yɛlɛma ne Maliko la. non foyi ma yɛlɛma Maliko la. Jɔnku n'a ka transition foyi tɛ fara a kan kalo 12 Jɔnku n'a ye transition ye ka taa e mun de yɛlɛma Maliko la. foyi ma yɛlɛma. an t'an ɲɛma jɔ sa an k'a dɔ kɛ k'o dilan k'o ɲa pour bien consolider les acquis ni u tɛ se ka bɔ a la mɔgɔ wɛrɛ ka sigi mais transition ka bâcler ka bɔ yen ko ka élection kɛ ni suɲɛli ye ka élection kɛ u bɛ fɛ ka élection in suɲɛ de k'a namara k'a ŋanamu k'a mutu k'a bila ten ka tɛmɛ n'u yɛrɛ n'u y'a k'an bɛ san 30 wɛrɛ de kɛ parce que i m'a ye Mali histoire bɛ san 30 san 30 de dɔn dɛ. cheminots ka grève min kɛra k'o ka travaux forcés dabila 1930 ko san 30 wɛrɛ kɔfɛ indépendance taara indépendance taara ko san 30 wɛrɛ kɔfɛ démocratie nana démocratie nalen san 30 wɛrɛ kɔfɛ IBK bɔra yen IBK normalement c'est la dernière génération
de ceux qui ont amené la mauvaise démocratie au Mali. Il be ka kofe nous ma glanganya ou be ami sambi so wala ka o dingue kono angana to aka nyamine. D'accord. Nous mi tissé au voilà mais la transition bâclée, faut pas que les Maliens acceptent. D'accord. Le temps imparti, le temps matériel, on va donner à la chose ou be mi foka tsirake. Malo mo be mi na tsirake dans cette période de temps tsirake. D'accord. Et moi je te le dis hein. Clément Koura mi fana ye an sɔrɔ bi o ye k'a fɔ INA Institut National des Arts k'a fɛrɛ la ja Ibrahim Boubacar Keïta ka taa waati k'a fɛrɛ la o kibaruya de fana sera an ma bi tuguni. E bɛ mun de dɔn k'a ma fili? Moi je suis au courant de ce projet ma se ka kɛ de donc u tun bɛ fɔ Kuluba feere ko après ko k'a bila location. Palais présidentiel. Palais présidentiel n ye n kale Ala la mɔgɔ dɔw b'a ko kalama o Mali autorité responsable ba dɔw b'a kalama. Ni y'a ye ne kun bɛ la an tola ka IBK bin a bɛ ko juguya tɛ koyi IBK ko ka di ne koyi mais IBK kun bɛ to a la sans sɔrɔ ne tɛ yan. Palais présidentiel kɔni ye feereli kɔni ye. U tun bɛ fɛ k'a feere a projet tun bɛ ko k'a feere ka sɔrɔ k'a bila location na IBK ma ka du bila location na. A y'a ka du bila la. A y'a ka du bila la. IBK yɛrɛ fa ka du a bɛ si a m'o bila location na. A y'o bila la. N'o a fɔra ko INA feere la o bɛ bali la tuguni. A tɛ bala mɔgɔ la. Mɔgɔ min président min y'a ka du bila location na. Yɔrɔ kɔni ka o kɛlen ka INA feere o tɛ ko bɛ mais INA feereli tɛ o suguba yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na titre foncier de don. Siga t'a la. A man ka feere mais n'a kɛra san 100 dɔ bɛ na a bɛ ci. Mun na? U k'a san titre jamana ka titre foncier bɛ yen kabini tɔw tile la titre foncier bɛ yɔrɔ in na suguba bɛɛ bi sugu titre foncier dɔ de kɔnɔ a document bɛ ne bolo ne b'a kalan. Donc est-ce que ale de o kɔnɔ fana feere yan? Ayi suguba jɔ caman feerelen don jamana ka bâtiment minnu bɛ yen o y'a bɛɛ feere ka immeuble jɔ a la mais c'est pas légal a bɛ ci don la. Non Clément o la est-ce que an m'an yɛrɛ ɲininka est-ce que Mali yɛrɛ fɛrɛlen tɛ k'an to Mali kɔnɔ? A bɛ ci bulldozer bɛ don a la n'a ma kɛ ne ni e ɲɛna a kɔni bɛ kɛ don la dɔ bɛ na o bɛ tiɲɛ bange Mali kɔnɔ yan Ala bɛ tiɲɛ bange Mali kɔnɔ yan don la a bɛ ci i tɛ se ka jamana so ta les bâtiments de l'État k'o feere commerçant dɔw ma olu b'o san ko wari b'u kun a b'o baradi a bɛ taa commission minɛ o la k'o wari bila o kun k'o baradi ko se b'aw ye bi fo don dɔ la Ala ka fanga dɔ di Maliyɛnw ma min bɛ tiɲɛ bange k'a titre foncier ninnu ta k'a bɛɛ annulé k'a ci foyi tɛ bɔ a la. Non o bɛ kɛ don nataw la siga yɛrɛ t'a la. O bɛ kɛ Ala b'o kɛ. Inchallah. Sabu Ala ko k'ale tɔgɔ tiɲɛ wa k'ale tɛ nkalon to fiyewu Ala b'o kɛ. D'accord. Jamana in Maliyɛnw sɛgɛnna han namara ka ca ko bɛ Mali kɔnɔ halisa Maliyɛnw ma bɔ a kalama. Clément nin bɛ mɔgɔ bali ka sunɔgɔ dɛ. Ko bɛ Mali kɔnɔ halisa Maliyɛnw ma bɔ a kalama. N y'a f'i ye Mali faamaw ma ɲi dɛ. Non tiɲɛ yɛrɛ la nin bɔra ne hakili ma. Kan di Mali faama ma ɲi Ala y'an sɔn fɛn bɛɛ la fo faama ɲuman Mali faama tulo kun ka gɛlɛn a ja ka farin parce que i tɛ se ka nin vagabondya kɛ n'i jama farinya quoi mais u tigɛlen don Maliyɛnw na bi. Siga t'a la. N'i ye faama in nin na a tigɛra jamanadenw na de wa ni Maliyɛnw ma wuli ka u yɛrɛ ta ka jagoya faamaw kan o faamaw ka tile bilahi Ala t'an sɔn foyi la fo nin Ala ko n'a ye sira min ta ne b'a dɛmɛ o de kan. Siga t'a la. An bɛ ka Ala kɔnɔ Ala yɛrɛ bɛ k'an kɔnɔ Ala ko n'a ye min a tilenna ne b'aw dɛmɛ Ala bɛ k'an kɔnɔ an ka tile an fana sigilen bɛ n ko Ala n ko an bɛ k'i kɔnɔ e b'i ka so ko ne de kan ka ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ bɛ n ka so ko ne de kan ka ɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn ye cogo di ko dɔ ka wuli ka se dɔw ma komi Ala ka bon n'an ye anw de ye wuli ka se Ala ma wa ka wuli ka se Ala ma o tɛ dɔwɛrɛ ye jogo ɲuman kɔ mais jogo ɲuman tɛ sɔrɔ fiyewu ka min b'a ɲɛbagaw tɛ tɔn filɛ fo faamaw ka tile Mali dun faama jɔrɔna tɛ foyi ye sini n bɛ veste jumɛn don singɛnɛ bɛ gulokiba jumɛn don juma nata ne bɛ forokiyaba jumɛn don n bɛna joli de di jeliw ma n bɛna joli de di karamɔgɔw ma walasa u ka nasi sɛmɛ u ka yasiriw ni waduduw ani ka bisimilaw kalan kojugu ka ɲɛ walasa n ka to fanga la ne bɛna village joli jɔ n bɛna n ka papi ni mami jo ani papu ani papisi n bɛna olu bila ka taa Canada n bɛ jumɛn bila ka taa Faransi n bɛ jumɛn bila ka taa États-Unis Mali faama ka jɔrɔna bɛɛ nin a ka hakilina bɛɛ nin Maliyɛndenw ka dumuni a tɛ jɔrɔ la Maliyɛndenw ka kuranko a tɛ jɔrɔ la an filɛ interview la n ma kuran tigɛli Maliyɛndenw ka jiko a tɛ jɔrɔ la Maliyɛndenw ka sirako o tɛ jɔrɔ la n'o tɛ e b'a faamu cogo di Mali kɔnɔ kabini Kaya Magan Sise tile l'empire du Ghana sanu bɛ ka bɔ Mali dugu jɔra. Sanu bɛ Mali la dɛ. La fierté du Mali c'est la caravane de Kanku Musa taara ni sanu hali sini a bonyana arabu hakili ma a taara ni sanu hakɛ min. O y'a fɔ. Des millions de tonnes des milliers de tonnes k'a charger ka taa n'a ye mɔgɔ ma sanu in ban dɛ hali n bɛ kuma nin fɛ sisan sanu bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ mais ta Keɲeba
mɔgɔ min kuma kileron draka no surafana du keba o de ka ca min a dun siga foyi t'a la o ye keba ji bɛ tiɲɛ o de kɛ sanu bɛ kɛɲɛba dugu fo chinois bɛ marifa ta maliyɛnw kama k'olu bɛ sanu bɔ o bɛ ka kɛ yan kɛɲɛba ye mali faamaw bɛ yan non kabako dan don u dalen bɛ bamakɔ climatiseur jukɔrɔ yan vivitubaw kɔnɔ katikati bɔ range vert bɛ san ka di musow ma u sunkuruw ma u denmusow mana 18 ans sɔrɔ katikati bɛ san ka d'o ma o ka anniversaire la an y'o bɛɛ yan a bɛɛ kɛra an y'a ye dɔw denw bɛ ka katakatani boli 150 don o don dɔw denmuso san 18 vitu bɛ san ka d'o ma k'an bɛɛ maliyɛn ye o hɛrɛ bɛ jigin o jamana kɔnɔ cogo di non a ka gɛlɛn kosɛbɛ a ka gɛlɛn foyi tɛ a hakɛ kɔ n'i taara mali yɔrɔ la i b'a sɔrɔ sonyɛli bɛ kɛ fan bɛɛ taa polisiso la u b'a f'i ye ko karante tɛ 330 ye n'i ma 100 wɔɔrɔ bɔ 1000 bɔ a tɛ d'i ma o ye bamakɔ yɛrɛ burusi kɔnɔ mɔgɔw ta ka jugu n'o ye i bɛ se ka taa ɲini ka acte de naissance u b'a fɔ taa k'i b'i ka wolosɛbɛn nɔfɛ dɔrɔmɛ 20 tɛ a kopi ye 20 ye mais wolosɛbɛn fɔlɔ ye fu ye taa ko sumaya b'i la palu i tɛ furakɛ fu la alors que le traitement du palu l'analyse elle est gratuite ni musow k'a bɛ jigin césarienne u t'a kɛ gratuitement u b'aw kɛ wari sara ni accident kɛ pompier mɔgɔw mana na ou bien fɛn olu b'a fɔ ko f'i ka dɔ di ou bien ambulance i bɛ dɔ de di n'o tɛ taa ni ye a kɛra ne yɛrɛ somɔgɔ de la bɛɛ gratuit de nin bɛɛ gratuit taa k'i ka certificat de résidence ni ma wari sara a tɛ sɔrɔ carte nina dɔw ye million de sara u ma sɔrɔ non Clément carte nina ko n'i bɛ se k'i da don yɔrɔ la kosɛbɛ mais Gandi maliyɛnw sɛgɛn kojugu n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka faamaw ma se ka nin foyi ɲɛnabɔ u ma nin si ɲɛnabɔ u jɔrɔna ko ye jumɛn dɔrɔn ko ouais on va faire les élections on va tenir la date Mokhtar Wane yɛrɛ ka dɔnkili kɛra o de sisan on va tenir la date au lieu d'avant de tenir la date il faut déjà régler le problème de base il faut donner il faut dire à ton ministre de l'administration territoriale de donner la carte à tout le monde d'abord déjà sinon diaspora la mɔgɔ caman ka baara ko tiɲɛnen don dɔw ka baara tiɲɛna carte nɔfɛ dɔw muso sara carte nɔfɛ ne yɛrɛ bɛ dɔnbaga dɔ u sara carte ko la wallahi a ka ca caman de ka baara dɔw bɔra so kɔnɔ ka kɛ clochard de carré kɔnɔ carte ko la b'u si so kɔnɔ e ma maliyɛnw taara consulat jeni a ma mɛn Paris a kɛra on peut condamner la forme a kɛcogo man ɲa mais mun de bɛ mɔgɔ bila f'i t'i faso consulat tasuma don a la ni Mali tɛ jamana si ma kɛ degun ni tɔɔrɔ ni ɲani dɔw ka diɲɛlatigɛ bɛɛ tiɲɛna carte ko la wallahi dɔw fanu baw sara u ma se ka na a sangafo la k'i bɛ yɛlɛ kɔgɔji de sanfɛ la Europe sɔrɔ i nana ka Europe sɔrɔ k'i ka jamana ka papier min di mɔgɔ Mali faamaw bɛ VUT bolow ni wari détourné 250 milliards u b'o détourné jamana kɔnɔ yan u b'u ka damu n'u ka gulokiba du n'u ka veste u bɛ cravate san 1 million mais carte nina wari dira o wari dira carte nina projet wari dira normalement carte nina kan ka di bɛɛ ma fu la sisan kan ka sɔrɔ u wari fana dun dɛ u y'a dun kɛ o yɛrɛ t'u dɛsɛlen bɛ k'a dilan et puis u ka réseau de don n'u y'a dilan k'a ban k'a di bɛɛ ma sisan ka élection kɛ transparente i b'a sɔrɔ u bɛ min fɛ o tɛ se ka sigi ko in bɛ yen n'i y'a carte nina ko ma ɲɛnabɔ k'a ban i b'a sɔrɔ ne t'a dɔn dɛ c'est une hypothèse i b'a sɔrɔ a dilannen bilalen bɛ yen a tɛ se ka di bɛɛ ma comme ça minnu ta ma di olu paquetbaw bɛ yen nɔ n'i bɛ fɛ par exemple e ni dɔgɔ aw votera donc carte nina minnu bɛ yen n'olu ma distribuer a bɛ fɔ k'olu bɛɛ votera e ye komi dɔwɛrɛ tɛ boloda n'o don donc sous-préfet ni préfet bɛ si k'u bolo da ɲɔgɔn a yɛrɛ b'a bolo a yɛrɛ b'i bolo da la k'a fɔ k'o bɛɛ votera o carte nina enregistré ka t'o bɛɛ voter ye donc carte nina bɛ se ka di bɛɛ ma cogo di o y'a hypothèse dɔ ye ce que je dis je ne dis pas que c'est vrai mais c'est une hypothèse qu'il faut certainement prendre au sérieux. Pourquoi on ne peut pas donner une simple carte à tous les Maliens? Pourquoi? Mais on veut dire qu'on a l'élection. Clément, ni Amboro Rola, Anyame Kafo, caravane de Bolo d'Alem du Bolo le 15 mai, qui va faire la caravane d'Oké, Krengena qui va faire Tata Kidal. On va faire Kaseka Nyafuli qui est malien d'Embelagile, caravane ko, Hakla du Mène dans les caravanes, il y a la caravane avec à la Bentodi. Bon, Gandhi avait Sangilimbo Ambakmana. Nous qui avons fait une conférence de presse de la caravane qui a été Kidal. Au coffre à Kinaoro Nana, depuis 2017, on a fait la bain. Et on a le forum du peuple. Kapma di Maloma. Gandhi Ambekmana Malikola. Mokalano, Olukmana, journaliste de Dofo, Noawi, Kramo Kumana, Yamaklo Kumana, Watu Kumana. Beitafo. Mais comment quand a dit nous à Madoulmon? Le Malien yere. Ka tout sur le sigaro. O le maquet. Bora la Golomaro. Moi, de carte d'invitation du Malais Makata Maliko Mafo.
Moi qui me fait un dialogue national inclusif. Ou moi comme il n'y a pas le mot souveraineté, le dialogue national inclusif et souverain au Makala, comme il n'y a pas le mot souverain, nous on participe pas. Tu vois les combines des intellectuels, la mesquinerie intellectuelle. Je le mot dedans. Souverain Makala, souverain Makala. Il faudra dialogue national. Mais ça c'est notre débat parce que c'est conférence nationale qui a eu Malikola. Oui. Dialogue national inclusif qui a eu Malikola. Et accord d'Alger où il faut avoir Malikola. On m'a fait bien accord d'Alger. Allez, c'est un qui m'a serré à tant que m'a pas dit maloma. Nous te serrons à la nous mettons. Allez, nous modons en commencement de l'accord d'Alger tant que les Maliens ne sont pas exprimés sur ce dialogue, sur cet accord-là. Voilà. Et vous la caravane mena que ça veut Malien va se la caravane que je mets comme pas dit maloma. Donner la parole à chaque Malien. Amatasi maloma. Tiens, Mali dante bumagoy. Mulmage, faut que tu aies suraka gobgudala, Sénégal suraka furla, Monikala suraka basanfe, Kata Bagamarala suraka warela, jeune diplômé sans emploi, Kata artisan sur aka atelier dala, ka bewele, ka fo on a c'est Oma, a solution tambulore, anu kuma di Oma, Malion ay kuma. Faut qu'il dal, il faut qu'il dal Clément. Ngono bay. Faut Malion ay kuma. Jumé de ba fait, toro jumé me au dusukunga. Abe faka glan trudi. Mali solution be Malion ne. Ngani Canada sur Asitama, Mali armée terre, Américain ta fraga, Ika Russe ta fraga, Ika Chinois ta fraga, Ika Corée du Nord fraga. Ika beche kana Malaya. Mali insécurité te banfion. Faut Malon de impliqué. Il est sur une français au Belgique. On va voir Barcanois. On a un doigt de Barcani. Barcani misera une nabo et attends avec Paris. Attends, je ne pas Paris. Je ne pas. Il y a eu plus d'attentats à Paris qu'à Mao. Donc la solution n'est pas militaire. Mais comment refier sur le site, il m'a fait geler. Mais à la couleur de fort. À mimi du Suguna. Voilà tout de water. Voilà à code de dôme, n'avait d'aucun à Juni. À très fouille fara i du Sugunga, fou toro. Oui. À lui du Sukaji. Qui te la fontina à Kakadi. Non, t'es malfatri, t'es mochi, jaguar, qui a claqué à coffre. À qui la fouille la qui n'y me coffre. Moi, tu as un nimba dans la colonisation. Allez, c'est anti-colonisation, comment faut. Ni to nana dans jimi fo ni tigere fo magata anu kunte sikela wi mo nana njagwa maradi kambo kanga fonta kan jagwa muna to anyimba ne mbula lisa o de jan o bo jagwa te fuigla ngandi anga takata kuma di malongo kata sekai ka bokay kana kuligoro mali region be Ségou Moti Gao Tombouctou Kidal. Donc on va faire la caravane de Kenya Bella. Caravane be kile bi woro ani kile nani. Ka damine me kalo kile 10 ka bila juillet kalo kile 7. Kile bi woro ani kile nani an be fe ka yala Mali kono. Mali dugu an be fe ka joy. Duguba be dugu keme ani dugu bi woro ani wolonvla. An be fe ka joy. Ani malonga kuma di maloma. Dugu miseni mi na be teme o fe. Be dugu miseni ba kononton ani keme woron bi 9630 villages qu'on va traverser et on va s'arrêter dans 167 localités pour donner la parole aux Maliens. Que les Maliens s'expriment, que les Maliens se pardonnent, que les Maliens se donnent la main, que les Maliens mettent en avant la paix et la réconciliation nationale. Chaque Malien deviendra l'ambassadeur pour la paix et la réconciliation. Ami Temerero, Ami Tondoski, Tom Troko Benso. Au Benso, ça c'est la maison de la paix, de la solidarité et de l'entente. Au Benso qu'on a là, Ami Groupe Flassi. Groupe Flassi, ça c'est le CAD, la Commission appui au développement. Au cas Barate Doré, Mimato mon fille, mon fille, Yiriwa, Mimato. C'est la fia. Akara jiko akara kuranko akara docteur soko akara ko soko mo ka se ka lafiya sigoro la les services sociaux pas faire biski ko ke dugu ba kononto an dugu kema woron bisaba dugu ba kononto no don am go be malen bela ikra politique mo ikra dina mo ikra tashilaw ikra islamé ikra chrétien ikra chew ikra muso dimsen makroba warti fantan be am go be malen bela Clément o muso hawe so abo ko sobere alta be milliard kile ani million bisini ani million nani ama arrondi milliard kile ani million keme wala saka malen be fwa be
ça désormais balaw me malikuna balaw ka bo miliyari kelen man ca o ma délégation jama do ni abe be mɔgɔ ba naani de ma n'an ye bisi ta an bɛ taa se Kidali don min na an bɛ bɛn mɔgɔ ba naani Kayikaw b'u ka babi an'u ka geni Kitakaw b'u ka tigɛ ta an bɛ fara ɲɔgɔn kan n'an sera Kulukoro olu b'u ka lɔgɔ ta n'an sera Segu Segukaw bɛ malo ta n'an sera Moti Motikaw bɛ jɛgɛ ta n'an sera Tɔnbukutukaw bɛ sogo ta n'an sera Gawo Gawukaw bɛ nɔnɔ ta n'an sera Kidali fɛn kelen pe de bɛ an jɛ sabu o y'a sɔrɔ Sikaso kɛ ka bɛnkan kɛ ka fɔli kɛ ka nisɔndiya sabu Maliyɛnw tɛ se ka kɛ an bɛɛ fa kelen ba kelen an bɛɛ fa kelen ba kelen n'an ye tile 3 kɛ an b'a fɔ Kidalikaw ye ayiwa a ye bila ɲɛ an ka taa Bamakɔ an kana 20 la an kana fɔ ka bɛn kɛ an ka yɛlɛ bana Maliyɛnw k'u dusu diya tɛ sa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka badenya kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in bɔ bolo la an bakɔrɔnin de la patrie mère a sɛgɛnna n'an y'a to a banabaatɔ sara o ye bako ba de ye du cilen ni Mali cira damandi Kidali la n'a mɛn a bɛ fɔ Kidali Mali de bɛ yen n'a bɛ fɔ Kayi Mali de bɛ yen n'a bɛ fɔ Sikaso Mali de bɛ yen n'i y'o bɛɛ bɔ yen Mali tɛ bilen mais olu fana tɛ bilen hali n'an ka bɛn mugu bɛ Maliyɛn bɛɛ la bi n'an bɔra Kidali ka na tɛmɛ Tɔnbukutu fɛ ka na fo Bila ka segin ka na se fo Fana an bɛna 26 mars la don min na o y'a sɔrɔ an ye mɔgɔ 500 fara ɲɔgɔn kan sabu an taatɔ boulevard sanfɛ le 15 mai an bɛ fɛ ka mɔgɔ 270 fara ɲɔgɔn kan u ka duwawu don an ka taa k'an bilasira n'an bɛ na an bɛ fɛ mɔgɔ 500 k'an bisimila a don an bɛ wele bila Mali artiste bɛɛ ma u bɛɛ kana foli kɛ Maliyɛnw ye walasa ka bɛn kɛ région bɛɛ bɛ don kelen-kelennin bɛɛ bɛ jigin k'i ka kalikan di k'i ka wele bila an bɛ furanna sabu muso tɛ ko kɔlɔ tɛ ɲa musoya ye furanni de ka yɔrɔ jɛya musoya furanni kɔrɔ de ko ka ɲaman bɔ mɔgɔ senkɔrɔ walasa mɔgɔ bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an bɛ Ala kama yɔrɔ furan kɛ Mali kɔnɔ k'a di muso bɛɛ ma juma o juma ni juma jiginna a ɲinɛ bɛ Mali muso bɛɛ fɛ bɛɛ k'i ka bulonda furan k'i ka so furan fo ka taa diɲɛ wuli o sariya ka sigi Mali kɔnɔ fo bɛɛ ni sabati kosɔn Ala kama yɔrɔ furan ka kɛ Mali kɔnɔ juma o juma ni juma jiginna Maliyɛn muso bɛɛ k'a kɛ an b'o don Mali kɔnɔ. Professeur Clément ni hakilina ka ɲi an ye wele bila récoltera mɔgɔw ma ka wele bila Mali mɔgɔba caman ma n bɛ dɔ tɔgɔ f'i misali la mɔgɔ yɛrɛ caman ɲinɛ n'o kɔ olu ye wele k'u cɛ sira la Mori Sumano b'o la Mori Sumano kelen a bɛ Mali dɔn kojugu a ko ale ka diɲɛlatigɛ bɛɛ bɛ bɛn ni sabati de ma n wulila ka s'a ma n y'a fɔ a ko professeur a ko ne t'e kɔnɔ bilen yɛrɛ ne bɛ wuli ka yala sisan ka kɛ ala don a tun bɛ mandi ne bɛ wuli kabini sisan ka taa fɛn fɔ mɔgɔw ye récoltera mɔgɔ an ser'o ma an y'a bonya du kan n bɛna se karamɔgɔ bɛɛ ma non au conseil islamique chrétiens fɛ yen nɔ cardinal Zerbo Mamadou Diko Sufi Bilali Mali dugutigi bɛɛ sini de kan ka se Turelakaw yɛrɛ fɛ yen n'Ala sɔnna ma sini 16h30 Turelakaw ni Ɲalakaw kan ka bisimila n'an bɔra yen an bɛ taa se le haut conseil des collectivités u ka ci bila Mali maire bɛɛ ma Mali conseiller bɛɛ ma k'a fɔ an bɛna nin kɛ bɛɛ kɛ impliqué la Clément ko tɛ koyi Mali ko de don Clément ka projet tɛ dɛ ne ye nin projet miiri k'a ta k'a di Maliyɛnw de ma an k'a kɛ walasa bɛn ka kɛ ne ko Sunjata n y'a mɛn a ye mun de kɛ Manden o kurukanfuga o yɛrɛ b'a fɔ la charte de kurukanfuga a ye Maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan de bɛnkan de kɛra san 1000 o bɛnkan tun bɛ yen bi mun m'anw bali fana ka Maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka bɛnkan dɔ kɛ la charte du Mali nouveau an bɛ fɛ k'o de sɛbɛn sabu an bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ Maliyɛnw bɛ kuma min fɔ an b'a bɛɛ sɛbɛn n'an y'a bɛɛ sɛbɛn n'an seginna an b'a synthèse kɛ Maliyɛnw ye min fɔ ko ka kɛ Mali ko la an k'o dilan k'o kɛ charte ye k'o da mɔgɔ tɛ sigi Mali fanga kunna bilen ni min kal'o kan n tɛ Maliyɛnw janfa n tɛ sonyali kɛ n tɛ Mali nafolo sonya n tɛ nkalon tigɛ Maliyɛnw ye wa Maliyɛnw bɛ kan ka mara cogo min na bɛɛ ka lafiya ne b'o kɛ i b'i bolo da o kan k'i kale o kan Mali président bɛ sigi an b'aw ɲini bandaw ko loi sigi i b'i bolo da o kan k'i kale o kan n'i y'o janfa la k'i kɔ nagasi Ala kan'i faga fiyewu fanga la f'i ka malo. Merci beaucoup professeur Clément. Donc an bɛ fɛ ka nin baara in de kɛ merci beaucoup walasa Maliyɛnw ka bɛn ka sabati mais mɔgɔ fɔlɔ min bɛ yafa di sabu ne yɛrɛ initiateur ye o ye ne Clément ye Maliyɛn bɛɛ ka yafa ne ma sini a b'o fɔ bɛɛ ka yafa ne ma sabu i b'a sɔrɔ n ye kuma dɔ fɔ a digira dɔ la kabini n ye ko dɔ kɛ a digira bɛɛ la dɔ la n b'a ɲini Maliyɛn bɛɛ fɛ je présente mes excuses à tout le peuple malien si par mégarde ma dabɔ a kama n ye kuma dɔ fɔ don dɔ la a digira dɔ la ou bien n ye ko dɔ kɛ a ma bɛn dɔ ma bɛɛ ka yafa ne Clément ma sabula an bɛna wuli ka baara min kɛ bɛn de don o dun se ka wuli ko mɔgɔw ka bɛn k'i bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ e yɛrɛ fana ma yafa ɲini mɔgɔw fɛ ne ye Ala ka jɔni de ye ɲumanya dan ye Ala ta ye dafaleya ye Ala de dɔn donc ne ma dafa
defu caman bɛ na maliyɛn bɛɛ ka yafa ne ma sabula n bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma nka mɔgɔ fɔlɔ min yɛrɛ bɛ yafa dili o ye ne Kilema ye wa ne yɛrɛ yafara bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ dilan fɛn dɔ kɛ n na Mali la nka ni bi bɔlen kɔ a la seconde n bɛ ka kuma i fɛ ni sisan maliyɛn foyi tɛ min dimi bɛ ne kɔnɔ a ma de ka kɛ yɛrɛ mais ne yɛrɛ yafara bɛɛ ma Mali kɔnɔ wa bɛɛ ka yafa ne yɛrɛ ma sabula n bɛ fɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka jamana in dilan. D'accord i ka kumakan laban Kilema. An ka bɛn. I ka kumakan laban folikan laban jumɛn de b'i bolo ka lase? Ne folikan min kɛ maliyɛnw ye maliyɛn bɛɛ ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka dɔn ka fɔ an bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn bɛɛ la mais an bɛ jɛ sankolo kelen dugukolo kelen min na n'o y'an ta ye o tɔgɔ ko Mali an kana to Mali ka tila na mɔgɔ Mali tɛ tila na fɛn kelen pe yen bɛn ni sabati ani tiɲɛ siga t'a la maliyɛnw ka tiɲɛ dɛmɛ maliyɛnw ka bɛn an ka sabati an bɛ fɛn fɛn la nin bɛɛ kɔfɛ n'an ma bɛn ni sabati kɛ jamana kɔnɔ ka tiɲɛ bange jamana in kɔnɔ foyi tɛ ɲa n bɛ min fɔ dɔrɔn Gandi o ye maliyɛnw ka bɛn ka sabati jiran jamana in kɔnɔ sabula an bɛ fɛn fɛn fɔ ko lakanabaliya filaw ni dɔgɔnɔw o ye kɛlɛ la bamananw ni surakaw bɛ kɛlɛ la bɔbɔw ni miyankaw a bɛɛ bɛnbaliya de bɛnbaliya in tɛ dɔwɛrɛ ye o nkalon dɔ de donna ni ɲɔgɔn cɛ o de y'an fɔ ɲɔgɔn kɔ o nkalon an k'o bɔ yen an ka sɔn ne ka sɔn k'e filɛ ni jo t'a la an ka fɔ Gandi Sidibe yafa n ma e ka fɔ kɔrɔ Kilema ne yafara n tɛ sɔn bilen ɲɔgɔn wɛrɛ kan siɲɛ wɛrɛ n'i ye fɛn kɛnɛ kɔrɔ Kilema ne t'a dogo n bɛna f'i ye désormais an bɛna commission CPR min sigi Mali kɔnɔ fan bɛɛ fɛ an ka tribunal tagaba in dabila sa an ka police sugu tagaba in dabila ka fɔ ni dugu dɔ ni dugu kɛlɛ an bɛ marifaw ta ka taa dugu kori ka dugu assiéger an k'o dabila sa dugutigi bulonw bɛ yen ɲamakalaw bɛ yen u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka kuma hɔrɔnw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ tɛ se ka kɛ ɲamakalaw ɲɛna ka sɔrɔ u bɛɛ ma sa olu bɛ bolola faradugu minɛlen don farabugu tɛ Mali armée dɛ farabugu ɲamakalaw kan ka fara ɲɔgɔn kan de ni filaw de kɛlen bɛ ka dugu minɛ fila ɲamakalaw de nɔ don n'u wulila ka taa kuma filaw ma ka kule filaw la ka fɔ ni heure kelen sɔrɔ fila min bɛ yen e tɛ halala ye i tɛ fila kelen sɔrɔ yen marifa bɛ minɛ siga t'a la siga t'a la pour que a bɛ fɔ ko Mali armée ka taa marifa ci ko ka dugu dɔ tila ni Mali armée t'i kɔ don u tɛna wa u bɛ na mais ni fila ɲamakalaw wulila mabɔw ni filajuru n'u taara ka taa jɔ sa ka kule u hɔrɔnw na ka fɔ aw bɛ sɔn ka marifa ta ka na ni heure kelen sɔrɔ cɛw tɛ jɔlen bɛ yan o kɔrɔ k'e tɛ halala ye ni fila ɲamakalaw y'u ka ngɔni ta sisan ka t'o kɛ i tɛ heure kelen sɔrɔ ka sɔrɔ ko fila kelen jɔlen bɛ ko marifa b'a bolo ni dɔgɔnɔw y'o kɛ i tɛ dɔgɔnɔ kelen sɔrɔ ko marifa bɛ min bolo ni dusukɔni fɔlɔw taara kule donso la ka fɔ ni min ma marifa bila e tɛ donso halala ye o bɛ marifa da siga t'a la n bɛ fɛ ka nin baara in de kɛ Mali kɔnɔ an ka dilan ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ an ka dilan ka sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye n ka kuma laban ye min ye o ye ne yɛrɛ yafa dili bɛɛ fɛ ne fɔlɔ y'a kɛ maliyɛn bɛɛ ne yɛrɛ yafara bɛɛ ma ne fɔlɔ y'o fana kɛ an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma an bɛna caravane min wuli maliyɛnw k'an dɛmɛ walasa an ka se ka nin kɛ nin bɛ se ka Mali kuma bɔ. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maliyɛnw an bɛ aw fo ka aw barikada kosɛbɛ aw min ye aw ka baaraw bɛɛ lajɛlen bila ka aw sigi ka an lajɛ k'a fɔ aw ye nin tun ye an balimakɛ ye n'o ye professeur Clément Dembele ye président du PCC. Hukumu kɔnɔna la a nana n'o ka initiative min ta sisan aw maliyɛn bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɛn a bɔra ka yafa deli ne yɛrɛ fana bɛ yafa deli maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ n yafalen don bɛɛ ma bɛɛ lajɛlen fana ka yafa ma ni Ala sɔnna Clément an b'a aw ka bila la n'a baara daminɛna waati o waati a y'a fɔ an ɲɛna an se min an b'o kɛ wa salam merci beaucoup.